क्लास वेलकम टू डीप इनसाइट्स। आज आम देखा क्लास 10th गद्यर प्रथम विषयटी आज आम आलोचना करवा जोटिकी रही जन्मभूमि। क्लास 10 जोटिकी कहा द्वारा रचित होइछि जन्मभूमि गद्यटी कृष्णचंद्र पाणिग्राही गोटे फेमस लेखक ये कृष्णचंद्र पाणिग्राही द्वारा ये लेखा जाइछि प्रसिद्ध ऐतिहासिक देखो आमर मुख्य जिनस होची गोटे प्रबंध शिक्षण आम पढ़िया जाऊे तो आमको गोटे जिनस प्रति ध्यान रखा उचित जिते लंग क्वेश्चन आम कभर करवा प्रथम आम कौन लेखक जो लेखक उक्त कविता हो कि प्रबंध हो ताको लिखिथिबे तांको विषय आमको प्रथम पैराग्राफ रे निहाती एउठो एतिको जाएंगे 8 लाइन 9 लाइन विवरण देबाको पड़ियो फल रे हमर मार्कटा भलो आसीबो फल स्टोरी तापर सेकेंड पैराग्राफ रु अधा स्टोरी आरंभ करिवो जहाँ प्रश्न देथिबो से हिसाब रे उत्तर देथिबो किंतु प्रथमे कृष्णचंद्र पाणिग्राही कवि परिचय किबा लेखक परिचयटी लिखले भलो तेणु से आमको जानिया पड़िबो कृष्णचंद्र पाणिग्राही विषय प्रसिद्ध ऐतिहासिक और प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही मयूरभंज जिलार खिचिंग ठारे जन्म ग्रहण करथिले। अध्यापना सहित प्रत्नतत्व गवेषणार व्यापृत रही से बहु नूतन ऐतिहासिक तथ्यर संधान करथिले। भुवनेश्वर प्रत्नतात्विक अवशेष विषय इंग्राजी रे लिखित तांकर गवेषणा ग्रंथ अत्यंत उपादेय सृष्टि ओडिया भाषा रे मौलिक प्रबंध लेखि प्रतिभावान कृष्णचंद्र पाणिग्राही ओडिया साहित्यर इतिहास रे स्वतंत्र स्थानर अधिकारी होई पारिछंती। कोन लिखिछंती ओडिया भाषा रे तांकर मौलिक प्रबंध गुडी को लेखि से प्रतिभावान कृष्णचंद्र पाणिग्राही ओडिया साहित्य रे कौन होई परछंती स्वतंत्र स्थानर अधिकारी होई पारिछंती। सत्य सहित तथ्यर समन्वय अकाट्य युक्ति मंद्र गंभीर भाषा तांको प्रबंध गुड़िक अनुपम मर्यादा प्रदान करे। तांकर प्रबंध गुड़िक कौन रही सत्य सहित तथ्यर समन्वय अकाट्य युक्ति मंद्र और गंभीर भाषा तांको प्रबंध गुड़िक अनुपम मर्यादा प्रदान करे। सत्य सहित प्रबंध मानस इतिहास और किंवदंती सारला साहित्यर ऐतिहासिक चित्र और आत्मजीवनी मो समय ओडिशा प्रवृत्ति तांकर प्रधान कृति। मु जहाँ सब कहूँ मन देकी शुण काली पचारि प्रबंध मानस रु संगृहीत जन्मभूमि प्रबंधटी लेखक जन्मभूमिर प्रकृत अर्थ संधान करी अरण्य प्रकृति बेष्टित निज पल्ली जन्म माटीर अनन्य महत्व दर्शाइछन्ति। ग्रामरु राज्य देश विश्ववासी हेबा पई एवं महानुभवतार परिधि को प्रथमे पल्ली रु ही आरंभ करा जायଥାଏ। वसुधैव कुटुम्बकम भावना रे एही प्रबंधटी परिपृष्ट होइछि। काहाकू मोर जन्मभूमि बोली कहि विषयटी आरंभ कले आमे काहाकू मोर जन्मभूमि बोली मु कहिबी किए मो जन्मभूमि जो गाँ रे मो जन्म होइछि ताहा मो जन्मभूमि ना जो शहर रे मु कारबार होइछि ताहा मो जन्मभूमि या जो देश रे मु रहउछि ताहा मो जन्मभूमि ना जो पृथ्वी रे मु वास करूछि ताहा मो जन्मभूमि। लेखक एठी कंफ्यूज हे जति काहाकू मु जन्मभूमि को बोली कहिबी काहाकू मोर जन्मभूमि बोली कहिबी। एही विशाल पृथ्वी विशाल एशिया महादेश विशाल भारत वर्ष ओडिशा देश ओ मोर जन्मस्थान पल्लीग्राम एमानक मध्यरु केही काहा ठारु विच्छिन्न होई नथिबारु व्यापक अर्थ रे ए समस्ते हेउछंती मोर जन्मभूमि। ताहले कोन से कहिले एमाने केही काहाठु अलगा नहंती तेणु समस्ते हेउछंती मोर जन्मभूमि। हेले हे मातृ गर्भरु पड़ी जेउठारे मु प्रथमे भूमि स्पर्श कली जेउठारे रूप रस गंध स्पर्शर प्रथम परिचय पाइली
विषम विपाक बेले जे अंचल फल पुष्प शाक तंडुल ढाली देई शिशु प्राण को परिपृष्ट कला सेही पल्ली ही हेउची मोर जन्मभूमि सेही मोर माता धात्री और शिक्षयत्री सेही होची मो माता धात्री और शिक्षयत्री जेउठारे मु प्रथमे भूमि स्पर्श कली माँ गर्भरू मु जेउ स्थान रे पड़िली जेउठी मो भूमि प्रथम स्पर्श कली से ही होची प्रथम मातृभूमि जेउठी मु रूप रस गंधर प्रथम परिचय पाइली से ही होची मो माता मो धात्री मते जे धरिक रखी धात्री मो शिक्षयत्री मते जे शिक्षा प्रदान करची आयु सूर्य जेते बेसी बढ़ी चलीची ता सहित मोर संबंध सेते बेसी घनिष्ठ हेबार कथा किंतु ए संबंध तो दिन को दिन क्षीण होई जेपरि कि दिन हेबाकू बसिची आयु सूर्य ए क्वेश्चन ता बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम रे आसे आयु सूर्य माने कोन जानिबा आयु सूर्य आयु सूर्य ना आयुर सूर्य ना आयु रूपक सूर्य ना आयु गोटे सूर्य आयु सूर्य माने आयु रूपक सूर्य सूर्य प्रथमे जेतबेले प्रभात समय आमे सूर्य को दर्शन करू सूर्य तळे केउठी थांती पूर्व दिगरु जो कमला रंगर जो सूर्य फुटी थांती से कोन 12टा बेले से सूर्य थांती से सूर्य धीरे धीरे समय क्रमे बढ़ी चले एवं निजर रूप को बदले चले से ही भली आयु रूपक सूर्य माने जे भली गोटे समय अतिबाहित होई चलीची से ही भली भाबरे कुआ जायछि कि सूर्य जे भली समय को समय परिवर्तित होंती केतोळे पूर्व भागरे केतोळे मध्य भागरे केतोळे पश्चिम भागरे थांती तो से भली आयु रूपक सूर्य भली मोर मो माँ सहित देखो आमर सबुठु संतान निजर काहा को बोल पाए निज माँ को ही बोल पाए हैला कि पितामाता भगवान सागर सामान जो से जन्म होता जन्मभूमि गोटे एभली जिनिस जहाँ को आम जननी सहित तुलना करें समस्त जाने जन्मभूमि हूँ जननी सहित तुलनीय जननी जो जन्म दे था जन्मभूमि से भाई लालन पालन कर गढ़ी तोली थाए है ना तो लेखकर कहवा कथा जन्मभूमि सहित जन्मभूमि आउ कि माने अमूल्य जिनस दुनिया ना तो ता सहित आम संपर्क बढ़िया कथा किंतु दिन को दिन ताहा कमिबारे लागिछि एमिति अवस्था हे गेले दिन दिन क्षीण होई धीरे धीरे लीन हेबाकू बसिछि समय स्रोत रे निसहाय शुष्क तृण परि मु भासी बुलुछि समय स्रोत रे शुष्क तृण सुखिला घास जेभଳି पवन देले उड़ी जाए मु सेई भଳି समय स्रोत समय काल चक्र काहा को छाडिनी समस्त से कुआडे केतबळे कोउठी भसेबो तार कोनोसी ठिकाना न थाए मोर जन्मभूमि को फेरी जीवा पाई मोर नैतिक साहस नाई नैतिक साहस मोर नाही मो जन्मभूमि को प्रत्यावर्तन करिया पाई काहे कि यहाँ भितर मोर गोटे पुनर्जन्म घटे से जन्म रे मोर आ गोटे पुनर्जन्म घटे आज मु तार रूप को जाति स्मर करी खाली स्मरण करूची जाति स्मर कोन जाति स्मर गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम रे आसे देखो जाति स्मर खाता रे देखो जे पूर्व जन्मर घटनावली को स्मरण करि पारंती तांकु जाति स्मरण कहନ୍ତି ए जन्मर थर गोटे जिनस से गोटे चरित्र रे आछन आर जन्मर किछि तांकर मने पड़िबो से होजन जाति स्मरण को जे बळी मु केवल जाति स्मरण को आमे आउथर को पूर्व जन्म को कहबे आमे खाली स्मरण करबे सेही भଳି कोन है जे ना मु तार रूप को सेही भଳି खाली स्मरण करि पारुछि देखि पारुनी कि अनुभव करि पारुनी कि छुई आकु मु अक्षम आज मु तार रूप को जाति स्मरण करी खाली स्मरण करी राशि राशि साल तरु मध्य रे तटिनी बेष्टित भंज कीर्ति किराटिनी मोर जन्मभूमि मो आखि आगरे भासी जाए किंतु तार कोल को फेरी जीवा पाई मोर साहस होय नाही जन्मभूमि एठी का कथा उल्लेख करा जायछि ओडिसा कथा उल्लेख करा जायछि देखो एहा मोर व्यक्तिगत समस्या नुहे एहा समग्र शिक्षित समाजर समस्या शिक्षित होला परे लोक माने निज मातृभूमि को भूली जाउछंती ए कथा कृष्णचंद्र पाणिग्राही तांको प्रबंध माध्यम रे उल्लेख करियछंती धर्मांतर ग्रहण कला परे बहु धर्मांतर दीक्षित व्यक्ति जेपर धर्म पाखरे समस्त मानविकता को उत्सर्ग करी
ସେମାନଙ୍କ ନାମ ପଦବୀ ଭାଷା ଆହାର ବ୍ୟବହାର ବେଶଭୂଷା ଇତ୍ୟାଦି ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଶେଷ ବେଳକୁ ଜାତୀୟତା ଭୁଲି ଯେପରି ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ସୁଦ୍ଧା ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସଂଖ୍ୟାତୀତ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ମାନବିକତାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଶେଷ ବେଳକୁ ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ସୁଦ୍ଧା ପାସୋରି ପକାନ୍ତି। କ'ଣ ଲେଖା ଦେଖିବା, ଧର୍ମାନ୍ତର ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ବହୁ ଧର୍ମାନ୍ତର ଦୀକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରି ଧର୍ମ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ମାନବିକତାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ, ଧର୍ମ ଅନ୍ତର ମାନେ ଯେଉଁ ଧର୍ମରେ ଥିବ ତା ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଧର୍ମାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଧର୍ମାନ୍ତର କଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ, ପୂର୍ବ ଧର୍ମର ସବୁ ନାମ ପଦବୀ ଭାଷା ଆହାର ବ୍ୟବହାର ବେଶଭୂଷା ସବୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି, ଜାତୀୟତାରେ ଭୁଲିବାକୁ ପଡ଼େ, ତ ଧର୍ମ ଜଣେ ଚେଞ୍ଜ କରେ। ସେଇଭଳି ସଂଖ୍ୟାତୀତ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି, କିଛି ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ଚାଲୁଥିବା ଶିକ୍ଷା ପାଖରେ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ନିଜ ମାନବିକତାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିସାରିଲେଣି। ଶେଷ ବେଳକୁ ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ସୁଦ୍ଧା ପାସୋରି ପକାଇଲେଣି। ଶେଷ ବେଳକୁ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ପାସୋରି ପକାଇଲେଣି। ଶିକ୍ଷା ସମାପନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଘଟିଥାଏ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି। ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରି ଯାଇ ଜୀବିକାର୍ଜନ କରିବା ତ ଦୂରେ ଥାଉ, ସେଠାରେ କିଛି କାଳ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ଟାଇମ୍ ନଥାଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେଠାରେ କିଛି କାଳ ଏଣୁ ଥରେ ଭାବେ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ କ'ଣ କରିବି। ଯଦି ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତିକର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଅର୍ଥଦାନ ହିଁ ମୋର ଏକମାତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଗ୍ରାମକୁ ନ ଯାଇ କିଛି କରିବ। ଏମିତି ତ ଆମେ କରିପାରିବାନି କି ମୁଁ ନିଜ ମା ପାଖରେ ମୋର କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସେଟା ତ ଭୁଲିଯିବ। ମା ତ ତମର ମାନେ ଦେବୀ, ମୁଁ ଯେ ଜନ୍ମ କରୁଛି ସେ ତ ମା, ତମ ପାଖରେ କେମିତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ତ ତମେ ନିହାତି ନିଜ ମା ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଦରକାର। କର୍ମ କରିବାଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ତାମାନେ ନୁହଁ ଯେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭୁଲିକି ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଭୁଲିକି କର୍ମ କରିବ। ଏଇ କଥା ସେ ତାଙ୍କର ଏଇଠି ପ୍ରବନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି କି ଯଦି ଏମିତି ଆମେ କହିବା କି ଅର୍ଥଦାନ, ଅର୍ଥ ସବୁ କିଛି ନୁହଁ। ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ସ୍ନେହ ମମତା ଗୋଟେ ସେ ସବୁ ତା ଉପରେ, ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଜିନିଷକୁ କିଣା ଯାଇପାରେନି। ଆମେ କହିବା କି ଅର୍ଥ ପଠେଇଦେବା ଆମ ଘରକୁ, ଆମେ କାହିଁ ଦିଅ ଦରକାର ନା। ମା ସବୁବେଳେ ସନ୍ତାନକୁ ଖୋଜେ, ତାର ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଜନ୍ମଭୂମି ମଧ୍ୟ ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ଖୋଜେ, ତାର ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଜନ୍ମଭୂମି ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଆହ୍ଲାଦିତ ହେବ, ଯେଉଁଭଳି ତାକୁ ସ୍ନେହରେ କୋଳାଗ୍ରତ କରିବ, ସେ ଜିନିଷ ଅର୍ଥ କରିପାରିବେ ହେଲା। ତ ବହୁବାଦ ସମ୍ବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ନରନାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଏକ ପରିବାରତ୍ୱର ପରମ୍ପରା ଗଢ଼ି ପରିବାରତ୍ୱ ରହିଛି, ଏକତା ରହିଛି। କେହି ଭାଇ, କେହି ଭଉଣୀ, କେହି କକା, କେହି ଖୁଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପରିଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଗ୍ରାମଟି ଯାକର ଭାଇ ଭଉଣୀ କକା ଖୁଡ଼ି ମାମୁଁ ମାଇଁ ମଉସା ମାଉସୀ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ପର ହୋଇଗଲେ। ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ମଧୁର ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ତିଆରି ହେବାକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଏ। ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପୁରା ସୂତା ଖଣ୍ଡେ କାଟିଲେ ଯେମିତି ଯୋଡ଼ି ହେବନି, ସମ୍ବନ୍ଧ ସେଇଭଳି ଥରେ କଟିଲେ ଆଉ ଯୋଡ଼ି ହେବନି। ଗ୍ରାମ ମୁଣ୍ଡରେ ସାର ମାଉସୀ ତାର ଛୋଟ ପିଣ୍ଡାଟିରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ କରି ବସିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବସେ। ଆଗେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ମତେ କେବେ ଆସିଲୁ ବାପା, ଆଜି କିନ୍ତୁ କହେ କେବେ ଆସିଲେ ବାବୁ। ସିଏ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ ଆଜୀବନ ଅକର୍ମା ଓ ଅବିବାହିତ ରହି ସେ ଗ୍ରାମରେ ମଝିରେ ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇର କ୍ଷୁଦ୍ର ପୁତ୍ର। ଆଜୀବନ ସେ ନିଜ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟାକୁ ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତାଟାକୁ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି କି ପୂର୍ବରୁ ସେ କେମିତି ଗ୍ରାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ, କେମିତି ଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଛି। ଆଜୀବନ ହେଲା ତାର କ୍ଷୁଦ୍ର କୁଟୀରକୁ ଦୁର୍ଗ କରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରି ଆସିଛି। ଆଗେ ଦେଖା ହେଲେ ବହୁମାନ ସହିତ ମତେ ତାର କୁଟୀରରେ ବସାଇ ମନବୋଧ ଚଉତିଶାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ସତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଆଚ୍ଛା ମନବୋଧ ଚଉତିଶା ତାକୁ କିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଜି ମୁଁ ସତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଅପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆଉ ଫେରିପାରେ ନାହିଁ। ଗ୍ରାମଟି ଯାକ ନବାଗତ ଅତିଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେଣି। ଯେଉଁଆଡ଼ ଦେଖିବ ଖାଲି ଶୀର୍ଣ୍ଣ ମଳିନ ଉଲଗ୍ନ କୁଶୋଦର ଲମ୍ବୋଦର ଅବାଞ୍ଛିତ ଅବହେଳିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କ, ମାନେ କି ପୋଷକ ଠିକରେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ କିଛି ପୋଷଣର ଅଭାବ ଘଟିଛି, ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ନିହାତି ତାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇବା ଜରୁରୀ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ସୁଦ୍ଧା ମୋତେ ଜାଣନ୍ତି, ମୋତେ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କେବେ କେବେ ଦେଖାହେଲେ ଆଫ୍ରିକାର ନବାଗତ ଜେବ୍ରା ବାଜିରାକୁ ଚାହିଁବେ ବୋଲି ଏମିତି ଚାହିଁବେ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ନବ ଯୁବକମାନେ ଚାକିରି ନ ପାଇ ଜନ୍ମଭୂମି ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ରାଜନୀତିରେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଚାକିରି ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଗାଁରେ ରାଜନୀତି କରନ୍ତି ହେଲା। କେହି କଂଗ୍ରେସୀ, କେହି ଗଣତନ୍ତ୍ରୀ, କେହି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ, କେହି ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଇଯାନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଏହି ରାଜନୈତିକ ମତବାଦ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଏ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହଁ, ତାଙ୍କ କାଟାଗୋରୀରୁ ବାଦ। ଅନ୍ୟ କଥା ଦୂରେ ଥାଉ, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତିର ଶୋଭା ଉପଭୋଗ କରିବା କିମ୍ବା ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ସମ୍ଭବ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମାନେ ମାହୋଲ ଭିତରେ ଏତେ ପଶିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବି ଦେଖାଯାଏ। ରାଜନୈତିକ ମତବାଦ ଅନୁସାରେ ଏମାନଙ୍କର ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏମାନେ ପୁଷ୍ପିତ ପଳାଶ ବନରେ ଦେଖନ୍ତି ବିଦ୍ରୋହର ବହ୍ନି।
ସ୍ଥଳପଦ୍ମର ଦେଖନ୍ତି ଆହବର ରକ୍ତ ଓ ଆନତ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ାରେ ଦେଖନ୍ତି ଅନାଗତ ଯୁବର ରକ୍ତ କେତନ। ବୁଝିପାରୁଛ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର କେତେ ବଢ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଦେଇକି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜିନିଷକୁ। ତ ସେମାନେ ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କ ମନ ସହିତ ଗତି କରି ଚାଲିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏମାନଙ୍କ ମନ ସହିତ ଆମେ ଗତି କରି ଚାଲିପାରିବା ନାହିଁ। ସେମାନେ ପୁଷ୍ପିତ ପଳାଶ ବନରେ ଦେଖନ୍ତି ବିଦ୍ରୋହର ବନି, ମାନେ କି ଏମାନେ ପଜିଟିଭ ମାଇଣ୍ଡେଡ ପିପୁଲ ନୁହନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଯାହା ହଉ ସବୁ ନେଗେଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ। ଏହା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏହିପରି ଶ୍ରେଣୀର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମନରେ ମୋର ଆଉ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ମୋର ସ୍ଥାନ ସେଠି ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ କର୍ମ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ସମ୍ଭବ। ଏମାନଙ୍କ କର୍ମ ଯୋଜନାରେ ମୁଁ ପଶିବି। ସ୍ୱାର୍ଥର ବିଭେଦ ସତ୍ତ୍ୱେ କର୍ମ ଓ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଏକ ପରିବାରତ୍ୱର ଭାବ ଆପେ ଆପେ ଜାତ ହୋଇଯାଏ। ନିଦାଘର ନିରାଟ ଝାଞ୍ଜିରେ ଲଙ୍ଗଳ ମୁନରେ ଧରଣୀର ବକ୍ଷ ଚିରି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ମେଘକୁ ଚାହିଁ ରୁହନ୍ତି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠର ଶେଷ ବେଳକୁ ସ୍ତୂପୀକୃତ ମେଘ ଘନଶ୍ୟାମ ଗିରିରାଜିର ମସ୍ତକରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଗଣିତ ଶାଳତରୁ ଉପରକୁ ଆନତ ହୋଇଆସେ ଓ ଗର୍ଜନ ତର୍ଜନରେ ଦିଗନ୍ତ କମ୍ପାଇ ବାରି ପାତରେ ପଲ୍ଲୀ ଭୂମିକୁ ସିକ୍ତ କରିଦିଏ। ମେଘକୁ ଚାହିଁ ରୁହନ୍ତି, ପଲ୍ଲୀ ସିକ୍ତ ହେଲା କିଭଳି? ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା। ସିକ୍ତ ଭୂମିର ସୁଗନ୍ଧ ଓ ବନ୍ୟ ଯୁଥିର ପରିମଳରେ ରଜ ପର୍ବର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ଟାଉନ୍ ଆଉ ଗାଁ ଭିତରେ କେଉଁଟା ବେଷ୍ଟ ବେଟର, ତ ଗାଁଟା ରହିବ ଭଲ, କାହିଁକିନା ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ରହିଛି, ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିର ଶୋଭା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେ କ'ଣ ଏମିତି ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଅବସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଜିନିଷ ରହିଥିବ, ତ ଇଏ ଯେତେ ତମେ ଦେଖିବ ସେତେ ତମକୁ ନୂଆ ଲାଗିବ, ହେଲା କି? ମାନେ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ କ'ଣ ହୁଏ? ମାଟିର ଗୋଟେ ଅଲଗା ବାସ୍ନା, ସେ ବନ୍ୟ ଯୁଥିର ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ସହିତ ମାଟିର ବାସ୍ନା ମିଶିକି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ରାଗ୍ରାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରେ, ସେଇଟା ବହୁତ ହି ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କାହାକୁ ମାନେ କହିଲେ କେହି ବୁଝିପାରିବେନି, ହେଲା ଯିଏ ଥିବ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ସେ ହିଁ କେବଳ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, ହେଲା କି? ରଜ ପର୍ବରେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟ ଯୁକ୍ତିର ଆଉ ସୁପ୍ତ ଭୂମିର ସୁଗନ୍ଧ ଆସେ, ଉଦ୍ବେଳ ମନରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦୋଳି ଖେଳରେ ରତ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ମହା ସମାରୋହରେ ରଜ ପର୍ବ ଶେଷ ହେବା ପରେ ନିଷ୍ଠୁର ବାସ୍ତବତା ଆସି ପଡ଼େ। କ୍ଳାନ୍ତ ସିକ୍ତ ଧରାହତ ଶ୍ରମଜୀବୀମାନଙ୍କ ସମବେତ ଯତ୍ନରେ ଧରଣୀ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହୋଇ ଉଠେ ଓ କ୍ଳାନ୍ତ ସିକ୍ତ ଓ ଧରାହତ ଶ୍ରମଜୀବୀମାନେ ହେମନ୍ତର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଷ ଧ୍ୟାନରେ ଗ୍ରାମ ଭୂମି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଗ୍ରାମର ଏହି ଯେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମ ଯୋଜନା ଅଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରେ ମୋର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଝାଞ୍ଜିରେ, ବର୍ଷାର ଝଡ଼ରେ ବା ହେମନ୍ତର ଶୀତରେ ଏହି କର୍ମ ଯୋଜନାର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଂଶ ନେବା ପାଇଁ ମୋର ଭୌତିକ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନୈତିକ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ରହିଛି। ଏଣୁ ମୁଁ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମିର ଖାଲି ମନରୁ ନୁହେଁ କର୍ମରୁ ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ମନୁଷ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ଜୀବ ବୋଲି କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯୁକ୍ତି କରେନି ସେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଗତାନୁଗତିକର ଦାସ। ସେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଗତାନୁଗତିକର ଦାସ ଆଭିଜାତ୍ୟର ଚିହ୍ନ ବୋଲି ବିବେଚିତ ନିରର୍ଥକ ନେକ୍ଟାଇକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। କାୟ କ୍ଲେଶ ନ ସହିବା ଯଦି ଆଭିଜାତର ଚିହ୍ନ, ତାହେଲେ ଏପରି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଭିଜାତର ଚିହ୍ନକୁ କିଏ କାହିଁକି ଛାଡ଼େ? ଏହିପରି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ କାୟ କ୍ଲେଶ ସହିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ ଅଭିଜାତ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆଭିଜାତ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏଣୁ ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିବା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଆଭିଜାତ୍ୟ ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲି ଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିବାକୁ ତା ଛଡ଼ା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୈନିକ ଆୟ 5 ଅଣା ବା 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଇନର ବାଧା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଧର୍ମ ସମାଜର ନିନ୍ଦା ନାହିଁ, ବରଞ୍ଚ ମାନବର ସମସ୍ତ ନୀତିକୁ ପଦରେ ଦଳି ଦେଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶ୍ୱାସରେ ଧାଇଁ ସେ ଯେତେ ବେଶୀ ଏହି ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବଧାନକୁ କମ୍ କରିପାରେ, ସେ ସେତେ ବେଶୀ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧର ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ବୋଲି ପରିଚିତ ହୋଇପାରେ, ସେତେ ବେଶୀ ଆଦର ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇପାରେ। ଆଭିଜାତ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନ ହୋଇ ଖାଲି ଶାରୀରିକ ସମୟରେ ଏହି ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବଧାନ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର କମ୍ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବ୍ୟବଧାନ କମେଇବ, ଯେଉଁ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି ଏଠି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ଯେଉଁଟା ରହିଛି 5 ଅଣା ଆଉ 50 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ବ୍ୟବଧାନ, ତାକୁ କମେଇବ। ଏସବୁ କାରଣରୁ ବହୁ ପଲ୍ଲୀ ଜନନୀ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷିତ ସନ୍ତାନକୁ ହରାଇ ବସିଛି। ଅର୍ଥ ପାଇଁକିନା ଲୋକମାନେ ଛାଡ଼ିକି ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁକିନା ନିଜ ଶିକ୍ଷିତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ହରାଇ ବସିଛି। ଅର୍ଥ ବଳରେ ହେଉ, ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ହେଉ, ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ରୂପେ ଉଦୀୟମାନ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ବହୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ହୁଏ। ପାଠ ପଢ଼ିଲା, ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଲା, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ପିତା ମାତାଙ୍କ ଆଶା ଭରସାର ସ୍ଥଳ ହୋଇ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାଟିର ବାପା ମା କ'ଣ ଇଏ ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ଆମ ବାଡ଼ି ହେବ। ଗ୍ରାମ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ହେଇ ଦେଖ ତାଠୁ ଶିଖିଛୁ କେମିତି ପଢ଼ୁଛୁ, ତୁ ଏମିତି ପଢ଼, ଦେଖିଲୁ କ୍ଲାସ୍ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛି, ତୋ ପାଠଟା ନାହିଁ, ଏଇଆ କର। ତାକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ରୂପେ ଗ୍ରାମ ଭୂମି ମଣ୍ଡନ କରିଛି ହେଲା।
किंतु समय आसे जेतबेले कि ग्रामवासी माने सेमानकु देखिबा सुद्धा पारबे देखिबा पारबे व्यस्त होयन कृष्ण 3 दिन को कंट करी मथुरा को चिरदिन पे चली गए जेमिति कृष्ण जाइथिले मथुरा से परि सेमाने सबदिन पे ग्रामभूमि छाड़ी चली किंतु केही भाबंती नाही जे एही अनैतिकता बा विश्वासघातकता कृष्ण को परि महापुरुष सुद्धा बाध जाई नथिले नंद यशोदा और गोपी गोपालंकर असीम स्नेहरे परिपालित होई शेष बेलकु प्रवंचना करी कृष्ण गोपपुर छाड़ी चली आसिले नंद यशोदा चक्षु अंधीभूत हो गला प्रेममयी राधा शशिकला परी दीना और क्षीणा हो गले किंतु कृष्ण आउ फेरिले नहीं महाभारतर महासमर को अंगुड़ी निर्देश चलाई मथुरा ठारू द्वारिका पर्यंत दीर्घ पथ अतिक्रमण करी से विपुल राज्य अपरिसीम विभव अभकंस प्रसाद अष्टपाटवंशी कौन लिखा है रिजेक्ट कर दरकार ओ अगणित पुत्र कन्यार अधिकारी होई द्वारिका बसी गले किंतु परिमाण कौन है कृष्णकर अभकंस प्रसाद अतल जली तल निमग्न होगला नव संसार मद्यप वंश गोष्ठी और सांग साथी प्रवास तीर्थ एरकार वनरे परस्पर को हाणी ध्वंस हो गले वनटा राज्यहीन गृहहीन धनहीन पुत्र कन्याहीन हो शेष बेलू महाभारतर कर्णधर निबिड़ अरण्य लतिका दौड़े अवश अंग को ढाड़ी देले किंतु शेष सुधा शांति रही पारे नहीं अल्प क्षण पर दोलायमान पदपल्लवर अभिशाप अभिशाप निष्ठुर लौह सरटीए आसी पड़ा यह कृतकर्मर परिणाम जो पादक कपूर गोचारण द्वारा चर्म पादुका परी कठिन होता द्वारिकार राजभोग नवपल्लव परी रक्ताभ हो पड़ा एणु निर्बोध व्याघ मन जे ताहा हरिणर कर्णर भ्रम आनीदेव ए कौन था यही पुरातन गाथारे सत्यता रही एणु बहु शताब्दीर विस्मृति भेद कर सत्यता जेहेतु रही सत्य केवे लुचि रहे सत्य को कहीं लुचि रखिपारे ना तेणु सत्यता जेहेतु एथे रही तेणु ताहा शताब्दीर विस्मृति भेद कर आसी आंब मान निकट में पहुँची पारी कृष्ण को नवराज्यर अभकंस प्रसाद आउ ना किंतु मातृभूमि गोप वृंदावन जमुना गोपी गोपाल इत्यादि सब पूर्व परी रही पूर्व परी आज जमुना बही चली वृंदावनर पुष्पित कदम्बरे आज मयूर उद्धत नृत्य देखा जाए आज दूरवंशी स्वनरे अनुराग गोपकन्यार मन अहेतुक और अनाहुत व्यथारे भाराक्रांत हो पड़े बुझिपार से द्वारिका देश ना किंतु कौन रही जाए कृष्णकर गोप रही जाए यह सत्य जे भारतीय अर्थनैतिक वेस्टर्न पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को थोई दि जाए पाश्चात्य शिक्षार शिक्षित माने पाश्चात्य जीवन धारणार मान अनुसरण करेंगे जो मैंने से महानुभवतार परिधि को पल्ली ग्राम प्रथम आरंभ कर विश्व पर्यंत व्याप्त कर ही आम मान नमस्ते पल्ली ग्राम जो मैंने स्टार्ट कर विश्व एंड कर किंतु यही स्वाभाविक पथा छाड़ी जो मैंने ग्रीष्य देवता एटलास पर समस्त विश्वर भार वहन कर कुब्ज हो चलती से माने खाली प्रवंचना ही कर जे भल ग्रामवासी नुहे से भल ओडिशावासी न हो पारे जे भल ओडिशावासी नुहे से भल भारतवासी न हो पारे जे भल भारतवासी नुहे से भल विश्ववासी न हो पारे जो मैंने पाश्चात्य शिक्षार समस्त निगड़ छिन्न करी से महानुभवतार परिधि को प्रथम पल्ली आरंभ कर समग्र ओडिशा और भारत वर्ष को व्याप्त करें से आमको नमस्ते नमस्ते किए जो मैंने निज कार्य निज मातृभाषा निज मातृभूमि निज जन्मभूमि निज माँ निकटर आरंभ करते कौन आम कहीपर उच्च होगापी कर जे आशा उच्च कर निज मातृभूमि मातृभाषा को उच्च कले ही जाए गोटे मनुष्य प्रकृत उच्च स्थान पहुँची पारे बुझीपारे क्लास की आशा करुँच सब्सक्राइब कर